ओम शांति। आज बाबा की 6/7/2020 की मुरली। मीठे बच्चे, सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है, तो यह भी मन मना भव है। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। बाबा बोलছেন, মিঠে বাচ্চে সব সময় খুশিতে থাকো कि আমাকে কে পড়াচ্ছে, এটা মনে রাখাও মন মনা ভাও। এবং তোমাদের মনে সব সময় খুশি থাকবে যে কাল আমরা পাথর বুদ্ধি ছিলাম, आज पारस बुद्धि होच्छी। प्रश्न है, तकदीर खुलने का आधार क्या है? बाबा जिज्ञेस करছেন, भाग्य खोलार आधार की? उत्तर, निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे। यदि भाग्य खुलते देरी होबे ताहले कि होबे? আমরা ঠিক মতন পুরুষার্থ করতে পারবো না। তাই বাবা বলছেন ভাগ্য খোলার রাস্তা হচ্ছে বাবার প্রতি 100% निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे। যারা নিশ্চয় বুদ্ধি তারা ভালো করে পড়া করে गैलप করে নেবে। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। कोनो ব্যাপারে সংশয় থাকলে আমরা পিছনেই থেকে যাব। जो निश्चय बुद्धिवन अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहते हैं, वह सतो प्रधान बन जाते हैं। बाबा बोलছেন যারা নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে নিজের বুদ্ধিকে বাপ পর্যন্ত মানা পরমধাম পর্যন্ত বাবার কাছে নিয়ে যায়, তারা খুব তাড়াতাড়ি শতপ্রধান হয়ে যাচ্ছে। ओम शांति। स्टूडेंट सब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको यह मालूम रहता है कि हमको पढ़कर क्या बनने का है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम सतयुग पारसपुरी के मालिक बनते हैं। बाबा बोलছে যে তোমাদের বুদ্ধিতে সবসময় এটা যেন থাকে যে বাস আর কিছু দিন তারপরে আমরা সত্যযুগ পারসপুরীর मालिक हब। इस देह के संबंध आदि सब छोड़ने हैं। अब हमको पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनना है। सारा दिन यह खुशी रहनी चाहिए। यहाँ तो पत्थरों ईंटों के मकान हैं, अब फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। बाबा बोलছেন সত্যযুগে তো পুরো সোনা রূপো দিয়ে বাড়ি তৈরি হবে, আর এখানে তো পাথর ইট দিয়ে তৈরি, তো সেটাকেই বাবা পারসপুরি বলছেন। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हमारा स्कूल ऊंच ते ऊंच है, इससे बड़ा स्कूल कोई होता नहीं। इस स्कूल से तुम करोड़ पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो। এই স্কুল দ্বারা আমরা খুবই উঁচু পদ্মা পদম ভাগ্যশালী বিশ্বের মালিক হচ্ছি। তাই বাবা বলছেন যে এর থেকে বড় কোনো স্কুলই হয় না। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, तो কত খুশি থাকা দরকার। इस पत्थरपुरी से पारसपुरी में जाने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। कल पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बन रहे हैं। यह बातें सदैव बुद्धि में रहे तो भी मन मना भव ही है। बाबा बोलছি सब समय तुम्हार बुद्धिते যদি এটা থাকে যে আজ আমরা কি আছি, কাল আমরা কি হব, তো এটাও মন মনা ভাব বা বাবাকে স্মরণ করাই হচ্ছে।
स्कूल में टीचर आते हैं पढ़ाने लिए। स्टूडेंट को दिल में रहता है अभी टीचर आया कि आया। যেমন স্কুল যখন শুরু হয়ে যায় আর সমস্ত স্টুডেন্টরা এসে গেছে, তো বাস অপেক্ষা করে যে এখনই ক্লাস টিচার আসবে। তো সেরকম বাবা বলছেন, अभी तुम जानते हो हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है। এখন আমরা জানি যে আমাদের टीचर तो स्वयं भगवान। वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो जरूर संगम पर आएंगे। अभी तुम जानते हो मनुष्य पुकारते रहते हैं और वह यहाँ आ गए हैं। বলছে তোমরা এখন জেনেছো যে যাকে সারা বিশ্বের মানুষ ডাকছে সে নিজেই এখন তোমাদের সামনে এসে গেছেন। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, तब तो लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि वह है पत्थर बुद्धि। বাবা বলছেন যে যারা বুঝতে পারছে না যে ভগবান এসে গেছেন বা যারা বিরোধ করছে এটাকে মানতে চাইছে না, তো বাবা তাদের জন্য বলছেন যে এটাও লেখা আছে শাস্ত্রে যে বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি বা পাথর বুদ্ধি। तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि। আমাদের এখন বিনাশ কালে प्रीत बुद्धि बाबार संगे। तुम पारस बुद्धि बन रहे हो तो ऐसी कोई युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझे। यहाँ भी बहुतों को ले आते हैं तो भी कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे आते होंगे, कुछ भी समझते नहीं हैं। বলছে সেন্টারেও যারা অনেকেরা আসে তাই বুঝতে পারে না যে কি করে ব্রহ্মা বাবার শরীরে শিব বাবা এসে পড়াচ্ছেন। इतने सब सेंटर्स पर आते हैं, निश्चय बुद्धि है ना। सब कहते हैं शिव भगवान वाच, शिव ही सभी का बाप है, कृष्ण को थोड़े ही सबका बाप कहेंगे। बाबा बोलছে কৃষ্ণ বাবা আমরা কখনো বলি না, আমরা সবসময় কি বলি শিব বাবা, ভোলে বাবা। তো কৃষ্ণ তো ছোট্ট রাজকুমার, সে সবার পিতা কি করে হতে পারে। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं, परंतु तकदीर देरी से खुलने की है तो फिर लंगड़ाते रहते हैं। কিন্তু বাবা বলছে যদি ওদের ড্রামাতেই এটা আছে যে ওরা বুঝতে পারছে না, ভাগ্যেই নেই, এই জন্যে বাবার প্রতি সম্পূর্ণ নিশ্চয় বুদ্ধি হতে পারছে না। कम पढ़ने वाले को कहा जाता है यह लंगड़ाते हैं। ঠিক মতন যারা পুরুষার্থ করছে না বা বাবার ঈশ্বরীয় পড়া পড়ছে না, তো বাবা তাদেরকে কি বলছেন যে খোড়া হয়ে চলছে। तो संशय बुद्धि पीछे रह जाएंगे, निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़ने वाले आगे गैलप करते रहेंगे। বলছে যারা নিশ্চয় বুদ্ধি তারা ভালো করে পড়াশোনা করে गैलप করে নেবে। कितना सिंपल समझाया जाता है, जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर निशान तक जाकर फिर लौट आते हैं। बाप भी कहते हैं बुद्धि को जल्दी शिव बाबा पास दौड़ाएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा বলছেন যেমন বাচ্চারা যখন দৌড় লাগায় তখন একটা টার্গেট পয়েন্টকে ছুঁয়ে আবার তাড়াতাড়ি চলে আসে, তো সেরকম তোমরাও বুদ্ধিকে বাপ দাদার কাছে বা পরমধামে শিব বাবাকে ছুঁয়ে আবার আসো। এইভাবে যোগ করলে আমরা তাড়াতাড়ি শতপ্রধান হয়ে যাব। यहाँ समझते भी अच्छा है, तीर लगता है फिर भी बाहर जाने से खलास हो जाते हैं। বলছে বাবার কাছে আসলে মধুবনে গেলে খুব ভালো জ্ঞানের তীর লাগে, আবার বাহ্যিক দুনিয়াতে যাওয়ার পরে সব কিছু ভুলে যায়। बाबा ज्ञान का
इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका नशा चढ़ना चाहिए। बाबा ज्ञानेर इंजेक्शन दिच्छे तो आमादेर से नेशा उठे जावा उचित, लेकिन चढ़ता ही नहीं है। यहाँ ज्ञान अमृत का प्याला पीते हैं तो असर होता है। मधुबने आमरा सब समय ज्ञान जोगेर मध्येई थाकी, तो सेखानकार आलादाई स्थिति तैरी हो जाए, आलादाई ईश्वरीय नेशा चढ़े जाए। बाहर जाने से ही भूल जाते हैं, आबार निजेर लौकिक संसारे आसले से नेशा शेष हो जाए। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर एक ही बाप है, वही हर बात का वर्षा देते हैं। कहते हैं बच्चे तुम भी पूरे सागर बनो। बाबा बोलछे आमी जेमन ज्ञानेर सागर पतित पावन सद्गति दाता सकलेर लिबरेटर मुक्ति दाता, तो आमी आमार जा जा गुण आछे, आमार जा जा महिमा आछे, सबटातेई आमी तोमाके भरपूर करछि, सब दिक थेके तोमाके भरपूर करछि। ताई बाबा बोलेन हर बात का वर्षा देते हैं। कहते हैं बच्चे तुम भी पूरे सागर बनो। आमादेरकेও बोलছেন যে তোমরাও আমার মতন মাস্টার জ্ঞানের সাগর, মাস্টার শান্তির সাগর, मास्टर प्रेमेर सागर हो। तो जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण करो। যতটা ज्ञान आमार मध्य आछे ततटाई तोमराओ धारण करो। शिव बाबा को देह का नशा नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे हम तो सदैव शांत रहते हैं। बाबा बोलছেন যে আমার তো শরীরই নেই, तो आमी तो शुधु एकटा आत्मा, तो आमार आत्मार मध्य कोनो चंचलता नहीं, आमी सब समय शांत थाकी। तुमको भी जब देह नहीं थी तो नशा नहीं था। बाबा बोलছেন যখন তোমাদের परमधामे তোমাদেরও शरीर थाके ना, तखन तोमराओ शांत थाको। शिव बाबा थोड़े ही कहते हैं यह हमारी चीज है, यह तन लोन लिया है। बाबा बोलছে আমার তো কোনো বস্তুই নেই, আমার কোনো পদার্থই নেই, আমার কোনো বাড়ি গাড়ি নেই, এজন্য কোনো জিনিসেরই আমার কোনো অহংকার নেই। ব্রহ্মা বাবার শরীরটাও শিব বাবা ভাড়াতে নিয়েছেন। लोन ली हुई चीज अपनी थोड़े ही हुई। বলছে ভাড়া নেওয়া জিনিস কখনো নিজের হয় কি? हमने इनमें प्रवेश किया है थोड़े टाइम के लिए सर्विस करने अर्थ, কিছু দিনের জন্যে অল্প টাইমের জন্যে আমি সেবা করার জন্যে এনার শরীরে প্রবেশ করেছি। अभी तुम बच्चों को वापिस घर चलना है, दौड़ी लगानी है भगवान से मिलने के लिए। अनेक कथा बोले बाबा आबार मूल पॉइंटे चले आसेन जे आबार तोमाके परमधाम जेते हबे, हाँ दौड़ लगाते हबे, शिव बाबा के टाच करे आबार आसते हबे। इतने यज्ञ तप आदि करते रहते हैं, समझते थोड़े ही हैं, वह मिलेगा कैसे? भक्ति मार्गेर मानुषेদের জন্য বাবা কথা বলছেন যে তারা এত কিছু করছে কিন্তু এখনো বুঝতে পারছে না যে কি করে ভগবানকে পাওয়া যায়। समझते हैं कोई न कोई रूप में भगवान आ जाएगा। মানুষ কি ভাবে যে কোনো না কোনো রূপে ভগবানকে আমরা পেয়ে যাব। बाप समझाते तो बहुत सहज है, प्रदर्शनी में भी तुम समझाओ। सतयुग त्रेता की आयु भी लिखी हुई है, उसमें 2500 वर्ष तक बिल्कुल एक्यूरेट है। बाबा बोलছে যে বাবা 5000 বছরের যে ইতিহাস আমাদেরকে দেখাচ্ছেন সেখানে 2500 বছর একদম অ্যাকুরেট হিসাব, যে 1250 বছর সত্যযুগের আর 1250 त्रेता जुगेर।
तो सूर्यवंशी के बाद होते हैं चंद्रवंशी। फिर दिखाओ रावण का राज्य कैसे शुरू हुआ और भारत पतित होने लगा। সূর্যবংশীর পরে চন্দ্রবংশীদের রাজত্ব, তারপরে দাপর যুগ থেকে রাবণ রাজত্ব শুরু। আর যে ভারত এত পবিত্র, এত দেবালয় ছিল, সেটা ধীরে ধীরে পতিত হতে লাগলো। तो द्वापर कलयुग में रावण राज्य हुआ। तिथि तारीख लगी हुई है, बीच में रखो संगम युग। रथी भी जरूर चाहिए ना, इस रथ में प्रवेश हो। बाप राजयोग सिखलाते हैं, जिससे यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा बोलছে যেমন সত্য, ত্রেতা, দাপর, কলি, তো কলির পরে আবার সত্যযুগকে আনার জন্যে মাঝখানে একটা সন্ধিক্ষণ তো চাই। তো সেই সন্ধিক্ষণ, যে কল্যাণকারী সন্ধিক্ষণ, এর নামই হচ্ছে সঙ্গম যুগ। যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারকে দূর করার জন্যে জ্ঞান সূর্য শিব বাবা এই ধরাধামে আসছেন, তাই এটাকে কল্যাণকারী সঙ্গম যুগ বলা হয়। इस रथ में प्रवेश हो, बाप राजयोग सिखलाते हैं। আবার ব্রহ্মা বাবার শরীরে প্রবেশ হয়ে বাবা আমাদের রাজযোগ শেখান। जिससे यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं, আবার পুনরায় আমরা লক্ষ্মী নারায়ণের মতন হব। किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी कितना समय चलती है। বলছে কাউকে বোঝানো খুব সোজা যে সত্যযুগে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজবংশ পুরো 8টা জন্ম মানে 1250 বছর পর্যন্ত চলে। और सब घराने हैं हद के, यह है बेहद का। इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए ना। अभी है संगम युग, फिर दैवी राज्य स्थापन हो रहा है। বাবা বলছেন এখন সঙ্গম যুগ, তারপরে দেবী রাজত্ব আরম্ভ হবে। पत्थरपुरी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। विनाश न हो तो नई दुनिया कैसे बनेगी। বলছে এই কলিযুগের বিনাশ না হলে নতুন দুনিয়া কি করে আসবে। अब कहते हैं न्यू दिल्ली, अभी तुम बच्चे जानते हो न्यू दिल्ली कब होगी। বাবা বলছেন যে দিল্লিকে নিউ দিল্লি বলা হয়। তো বাস্তবে এখন তো পুরো সৃষ্টি বা পুরো ভারতবর্ষই 5000 বছর পুরনো। তো দিল্লি নতুন কি করে হলো। এখন সত্যযুগে আবার নতুন করে দিল্লি, নতুন দিল্লি হয়ে যাবে। तो अभी तुम बच्चे जानते हो न्यू दिल्ली कब होगी। नई दुनिया में नई दिल्ली होती है, नतून दुनियाय दिल्ली नतून होबे। गाते भी हैं যমুনা के कंठे पर महल होते हैं। এটা শাস্ত্রে দেখানো আছে যে কৃষ্ণের যে রাজমহল সেটা যমুনার তীরে। तो जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब कहेंगे न्यू दिल्ली पारसपुरी। সত্যযুগেও ভারতবর্ষের রাজধানী হবে দিল্লি, মানে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজধানী হবে দিল্লি। তো তখন দিল্লি সম্পূর্ণ শতপ্রধান, নতুন, প্রকৃতিও অতি সুন্দর। তো সেটাকে বাবা বলছেন পারসপুরি। नया राज्य तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ही होता है। मनुष्य तो यह भी भूल गए हैं कि ड्रामा कैसे शुरू होता है, कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं, वह जानना चाहिए ना। যেমন আমরা কোনো সিনেমা বা কোনো নাটক যাত্রা যখন দেখতে যাই, তখন একদম সিনেমার আগে লিস্টে চলে আসে যে এই সিনেমাতে মুখ্য মুখ্য পাঠধারী কারা। তো হিরো হিরোইনদের নাম, ভিলেনের নাম সব আমরা স্ক্রিনে দেখতে পারি।
তো সেরকম বাবা বলছেন যে তোমরাও এই সৃষ্টি নাটকের 5000 বছরের এই নাটকের মুখ্য মুখ্য পাঠধারী মুখ্য মুখ্য एक्टर्स कारा तादेरके जाना उचित। एक्टर्स तो बहुत हैं, इसलिए मुख्य एक्टर्स को तुम जानते हो। पुरो दुनियाते जो तो मानुष सबाई एक्टर्स, किन्तु तादेर मध्य मुख्य एक्टर्स कारा जारा एकदम सत्यजुग थेके पाठ प्ले करछे। तो सेरकम देवी देवता बा सकलेर उपरे এই সৃষ্টি নাটকের মুখ্য হিরো রোল শিব বাবার আছে, যিনি ডাইরেক্টর। তো সবাইকে জানা তো দরকার। तो सबसे मुख्य पाठ तुम बजा रहे हो, तुम रूहानी सोशल वर्कर्स हो। বলছে তোমরাই হচ্ছ রুহানি সোশ্যাল ওয়ার্কার্স, আর তোমরাই এখন মুখ্য পাঠ মুখ্য ভূমিকা প্লে করছো। बाकी सब सोशल वर्कर्स हैं जिस्मानी, যেমন কাউকে কাপড় দান দেওয়া, কাউকে খাওয়া দাওয়ার খাদ্য সামগ্রী দান দেওয়া, বা কাউকে ঘর বাড়ি তৈরি করে দেওয়া, এগুলো হচ্ছে জিসমানি মানে শারীরিক সামাজিক সেবা। কিন্তু আমরা কি করছি? সকল আত্মাদেরই সেবা করছি। আত্মার 21 জন্মের ভাগ্যকে তৈরি করা হচ্ছে। 21 জন্ম তাদেরকে দেবী দেবতা পদে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যেখানে কোনো রকম দুঃখ অভাব দরিদ্রতা থাকবে না। 21 জন্ম সবাই এভার হ্যাপি এভার হেলদি থাকবে। তাই বাবা বলছে যে তোমরা তো रूहानी सोशल वर्कर्स, तुम रूहों को समझाते हो, पढ़ती रूह है, मनुष्य समझते हैं, जिस्म पढ़ता है। यह किसी को भी पता नहीं है कि आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। बाबा बोलছেন যে যেহেতু আমরা যখন পড়াশোনা করি তখন হাতে আমাদের কলম থাকে, চোখ আমাদের বইয়ের দিকে থাকে, বা টিচার পড়াচ্ছে তো কান দিয়ে শুনছি। তো সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারাই আমরা এরকম ভাব তৈরি হয় যে আমরা পড়াশোনা করছি। কিন্তু যা কিছু আমরা শুনছি টিচারের দ্বারা বা যা কিছু লিখছি, এগুলো সব কোথায় স্টোর হচ্ছে? আত্মার মধ্যে। তাই বাবা বলছেন যে জ্ঞান তো আত্মার মধ্যেই থাকে না, আত্মা পড়ছে এই অর্গানস দ্বারা, এই ইন্দ্রিয়দের দ্বারা আত্মা পড়াশোনা করছে। এটা কিন্তু দুনিয়াতে কেউ জানে না। हम आत्मा बैरिस्टर आदि बनता हूँ, बाबा हमको पढ़ाते हैं। বলছে যদি কেউ উকিল, যদি কেউ জাজ, যদি কেউ ডাক্তার, তো সেটা আত্মা। কারণ আত্মার মধ্যে ডক্টরের জ্ঞান এসেছে, আত্মার মধ্যে উকালতির জ্ঞান এসেছে, আত্মার মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জ্ঞান এসেছে। তাই বাবা বলছে পুরো নলেজ আত্মাই গ্রহণ করে। আর এখানেও আমরা आत्माराई पढ़छी बाबार द्वारा। तो बाबा हमको पढ़ाते हैं, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं, संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। ईश्वरीय संस्कार एखन आमरा भरছি, तारपरे आमराई सत्ययुग दुनियाते एसे राजत्व करब। जैसे सतयुग में राजधानी चली थी, वैसे ही शुरू हो जाएगी। इसमें कुछ पूछने की दरकार नहीं रहती। सत्ययुगे যেমন রাজবংশ আরম্ভ হবে সেরকম আবার শুরু হয়ে যাবে। এটাতে জিজ্ঞেস করার কিছুই নেই যে সত্যযুগে কিভাবে মানুষ জন্ম নেবে বা সেখানে রাজবংশ কিভাবে চলবে। বলছে যেরকম কল্পপূর্বে হয়েছিল সেরকম অটোমেটিক্যালি হতে আরম্ভ হয়ে যাবে। तो मुख्य बात है देह अभिमान में कभी नहीं आओ, अपने को आत्मा समझो, कोई भी विकर्म नहीं करो। বলছে মুখ্য ব্যাপার হচ্ছে যে নিজে তোমরা কোনো রকম দেহ অভিমানে আসো না, বারবার নিজেকে আত্মা ভাবার অভ্যাস করো, কোনো বিকর্ম নতুন করে করো না। याद में रहो,
नहीं तो एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा। हड्ड-गुड्ड एकदम टूट जाते हैं। জ্ঞানে আসার পরে যদি কোনো বিকর্ম করি তাহলে একটা বিকর্মের 100 গুণা দণ্ড পড়বে। তাই বাবা বলছে যে হাড্ডি গুড্ডি একদম সব ভেঙে যাবে, মানে শরীরের হাড্ডি গুড্ডি না, কিন্তু आत्मार पवित्रतार शक्ति एकदम शेष हो जावे। उसमें भी मुख्य विकार है काम। कई कहते हैं बच्चे तंग करते हैं फिर मारना पड़ता है। अब यह कोई पूछने का नहीं रहता। बोलছে অনেকেরা বলে বাবা কি করব, বাচ্চারা এত বিরক্ত করে তাই একটু মারতে হয়। अब यह कोई पूछने का नहीं रहता, यह तो छोटा पाई पैसे का पाप कहेंगे। বাবা বলছে বাচ্চারা খুব দুষ্টমি করলে বা বিরক্ত করলে মা বাবার একটু রাগ চলেই আসে, তাদেরকে শাসন করার জন্যে মা বাবা একটু বকে বা মারে, তো এটা জিজ্ঞেস করার নেই বাবার কাছে যে বাবা কি করব, ক্রোধ এসে যায় বাচ্চাদের উপরে, তো সেটা তো শাসন করার জন্যে করছো, तो এটা কোনো বড় পাপ নেই, এটা ছোট্ট পাই पैसे का पाप बाबा बोलছেন। तुम्हारे सिर पर तो जन्म जन्मांतर के पाप हैं। বলছে বড় পাপ হচ্ছে জন্ম জন্মান্তর থেকে যেটা করে এসেছি, বিকর্মের খাতা অনেক বড় আছে, তো पहले उनको तो भस्म करो। বলছে তাই আগে সেগুলোকে जोग बल द्वारा भस्म करो। बाप पावन होने का बहुत सहज उपाय बतलाते हैं। तुम एक बाप की याद से ही पावन बन जाएंगे। भगवान उवाच बच्चों प्रति तुम आत्माओं से बात करता हूँ। बाबा बोलছেন আমি যখন কথা বলছি, ভগবান উবাচ, তো কারদের সামনে বলছি, তোমাদের সামনেই তো বলছি না, তাই তোমাদের সঙ্গেই আমি কথা বলছি। और कोई मनुष्य ऐसे समझ न सके। এই জন্য শাস্ত্রেও দেখানো হয়েছে যে এত মানুষের মধ্যে ভগবান শুধু এক অর্জুনকেই জ্ঞান শোনাচ্ছেন, তো ভগবান তাদেরকেই জ্ঞান শোনাবেন যারা বাবার এত উঁচু জ্ঞানকে धारण करार योग्यता राखे, ताराई होच्छे अर्जुन, आत्मारूपी अर्जुन। तो वह तो अपने को शरीर ही समझते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को समझाता हूँ। गाया भी जाता है, आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है, इसमें कोई आवाज़ आदि करनी नहीं है। বলছে আত্মা এবং পরমাত্মার মেলা এটা বলাই আছে, আর এটাতে কোনো আওয়াজ হয় না। যেমন একটা মেলাতে কত ধরনের চেঁচামেচি আওয়াজ হয়, এখানে কোনো আওয়াজ নেই। यह तो पढ़ाई है। दूर दूर से आते हैं बाबा के पास। বাবা বলছেন যে দূর দূরান্তর থেকে আসছে সবাই বাবার কাছে পড়া পড়তে। निश्चय बुद्धि जो होंगे उनको जोर से कशिश होगी आगे चलकर। বলছে বাবার প্রতি যাদের পূর্ণ নিশ্চয় বুদ্ধি তাদেরকে বাবা আকর্ষণ করবে বা বাবা বিশেষ তাদেরকে কিছু টাচিং করাবে। এই জন্যে সব সময় বাবার প্রতি 100% নিশ্চয় বুদ্ধি রাখা দরকার। অন্তিম সময়ে बाबा आमादेरके निजेई रक्षा करबेन सब दिक थेके। अभी इतनी कशिश कोई को होती नहीं है क्योंकि याद नहीं करते हैं। बाबा बोलছেন যে এত আকর্ষণ এখন বাচ্চারা পাচ্ছে না, কারণ এখন ঠিক মতন যোগই করে না। मुसाफिरी से जब लौटते हैं घर के नज़दीक आते हैं तो मकान याद आएगा। বলছে যে যদি তুমি অনেক দিনের পরে তোমার গ্রামের বাড়িতে ফিরছো বা নিজের বাড়িতে ফিরছো, তো কি হয়, বাড়ির কথা মনে পড়ে,
বা বাচ্চাদের কথা মনে পড়ে, মনে হয় যে বাড়িতে ঢুকলেই কত খুশি আসবে, সবার সঙ্গে মিলবো, तो खुशी बढ़ती जाएगी। पहले पहले स्त्री याद आएगी, फिर बाल बच्चे आदि याद आएंगे। तुमको याद आएगा कि हम घर जाते हैं, वहाँ बाप और बच्चे ही होते हैं, डबल खुशी होती है। বাবা বলছেন যে এখন তোমাদের কি মনে পড়বে? এটাই মনে পড়বে যে এবার আমরা পরমধাম যাচ্ছি, যেটা সম্পূর্ণ শান্তির দুনিয়া, আর সেখানে শুধু আমাদের বাবা থাকবেন আর আমরা থাকব आत्मा रूपे। तो डबल खुशी होती है। शांति धाम घर जाएंगे, फिर आएंगे राजधानी में। आगे আমরা शांति धामे যাব, परम धामे, तारपरे আমরা আসব सत्ययुग राजधानीते। बस याद ही करना है। बाप कहते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझ बाप और वर्षे को याद करो। बाबा तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर नयनों पर बिठाकर साथ ले जाते हैं। बाबा এখন আমাদেরকে গুলগুল বানিয়ে, মানা একদম পবিত্র ফুল বানিয়ে নয়নে বসিয়ে আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। जरा भी तकलीफ नहीं, जैसे मच्छरों का झुंड जाता है ना, तुम आत्माएं भी ऐसे जाएंगी बाप के साथ। बाबा বলছে যেমন মশার দল যায় না, সেরকম আমরা সব আত্মারা যাব বাবার সঙ্গে। पावन बनने के लिए तुम बाप को याद करते हो, घर को नहीं। বলছে পরমধামকে স্মরণ করলে তুমি পাবন হবে না, পাবন হওয়ার জন্য তোমাকে বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। পরমধাম তো হচ্ছে একটা তত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, তো ব্রহ্মতত্ত্ব ভগবান নয়, এই জন্যে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, যিনি পতিত পাবন। बाबा की नज़र पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है। बाबा प्रेमेर सागर, दयार सागर, तो बाबा बोलছেন আমার নজর আগে গরিব বাচ্চাদের উপরেই যায়। बाबा गरीब निवाज है ना, तुम भी गांव में सर्विस करने जाते हो। बाप कहते हैं मैं भी तुम्हारे गांव को आकर पारस पूरी बनाता हूँ। बाबा বলছে আমাদের এই এখন যে ভারতবর্ষ, এটা একটা গ্রামেরই মতন, তো বাবা এই দেশকে পারসপুরি বানাচ্ছেন। अभी तो यह नरक पुरानी दुनिया है, इनको ज़रूर तोड़ना पड़े। नई दुनिया में नई दिल्ली, वह सतयुग में ही होगी, वहाँ राज्य भी तुम्हारा होगा। तुमको नशा चढ़ता है, हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन करेंगे। তোমাদের এখন মনে খুব খুশি যে আমরা নিজেরা পুরুষার্থ করে নিজের তন মন ধন লাগিয়ে আমরা সত্যযুগে দেবী দেবতাদের রাজধানী স্থাপন করছি। जैसे कल्प पहले की थी, यह थोड़े ही कहेंगे कि हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, नहीं। বাবা বলছে যে সেটা তো সত্যযুগে যখন তোমরা জন্ম নেবে তখন অটোমেটিক বাড়ি তৈরি করবে, এই জন্মে তো তোমরা প্ল্যান করতে পারছো না যে আমরা সত্যযুগে কী ধরনের বাড়ি বানাবো। তো যেমন যেমন সেখানে বাড়ি বানানো হবে সেরকম প্ল্যানিং চলে আসবে, কিন্তু সত্যযুগে नहीं, तुम जाएंगे वहाँ तो ऑटोमेटिक तुम वह बनाने लग पड़ेंगे। আমরা যখন ওখানে জন্ম নিয়ে নেব তো অটোমেটিক আমাদের মধ্যে সেই ধরনেরই নলেজ চলে আসবে, প্ল্যানিং চলে আসবে, যেরকম ওখানে বাড়ি তৈরি হবে। क्योंकि वह आत्मा में पाठ भरा हुआ है। নতুন করে কোনো প্ল্যানিং বাবা বলছে করতেই হবে না। কেন? তোমার আত্মার মধ্যে যা যা পাঠ ভরা আছে সেটা অটোমেটিক খুলে যাবে। এটাও ড্রামাতে খুব সুন্দর একটা রহস্য। यहाँ पाठ है सिर्फ पढ़ने का, तो आत्मार मध्य
84 জন্মের রিল তো ভরাই আছে। তো এক একটা জন্ম আমরা যা যা পার্ট প্লে করছি, পুনরায় যখন সেই জন্মে ফিরে যাচ্ছি তখন সেই ফোল্ডার, সেই ফাইলটা অটোমেটিক खुले যাচ্ছে। तो वहाँ तुम्हारी बुद्धि में आपे ही आएगा कि ऐसे ऐसे हम महल बनाएंगे, जैसे कल्प पहले बनाया था वह बनाने लग पड़ेंगे। आत्मा में भी पहले से ही नूंद है। बाबा बोलছে आत्मार মধ্যে एकदम आगे থেকে এটা নির্ধারিত আছে। तुम वही महल बनाएंगे जिन महलों में तुम कल्प कल्प रहते हो। बाबा बोलছেন সেই রকমই তুমি মহল বানাবে যে মহলে তুমি কল্প কল্প ছিলে। इन बातों को नया कोई समझ न सके। যারা একদমই বাবার জ্ঞান শোনেনি তারা এসব কথা বুঝতে পারবে না। तुम समझते हो हम आते हैं, नई नई पॉइंट्स सुन रिफ्रेश होकर जाते हैं। नई नई पॉइंट्स निकलती है, वह भी ड्रामा में नूंद है। বাবার কাছে যখন আমরা আসি বা ডেলি যখন আমরা মুরলি শুনি তো প্রত্যেক দিনের মুরলিতে নতুন নতুন পয়েন্টস থাকে, যেটা শুনে আমরা খুব রিফ্রেশ হয়ে যাই, খুব খুশিতে ভরে যায় মন। तो नई नई पॉइंट्स निकलती है, वह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं बच्चे, मैं इस बैल पर सदैव सवारी करूं, इसमें मुझे सुख नहीं भासता है। बाबा আমাদের সঙ্গে একটু মজা করছেন, চিটচ্যাট করছেন। তো বাবা বলছেন যে আমি এই ব্রহ্মা বাবার শরীর রূপী বলদে আমি সব সময় যে বসে থাকবো এটাতে আমি সুখ পাই না। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ, ऐसे नहीं बैल पर सवारी कर बैठे ही हैं। যেমন একটা ড্রাইভার যদি 24 ঘন্টা গাড়ি চালায় বা গাড়িতে বসেই থাকে ড্রাইভারের সিটে, তো কখনো সে খুশি হবে না, কখনো এটা ও স্বাভাবিক মনে করবে না। মনে হবে যে গাড়ি যতক্ষণ চালানোর দরকার বা যেটা কাজ সেটা করে দিলাম, এবার আমি গিয়ে বিশ্রাম করি বা অন্য কাজ করি। তো সেরকম বাবা বলছে আমি কি সবসময় ব্রহ্মা বাবার ভ্রুকুটিতে বসে থাকবো? ব্রহ্মা বাবার আত্মা তো সেখানে আছে, তো উনি খাবেন, উনি ঘুমাবেন, তো এটা তো ওনার শরীর, তো সে তখন শিব বাবা কী করবে? এই জন্যে বাবা আসেন আর চলে যান। तो रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या? বলছে রাত দিন কি আমি এই বলদের উপরে বসে থাকবো? उनका तो सेकंड में आना जाना होता है। बाबा तो सेकंडे चले आसेन आबार सेकंडे चले जान। सदैव बैठने का कायदा ही नहीं। বলছে সব সময় আমি ব্রহ্মা বাবার ভ্রুকুটিতে বসতে পারি না। বাচ্চাদের সঙ্গে মিলতে, বাচ্চাদেরকে জ্ঞান দিতে আসি, আবার কাজ হয়ে গেলে চলে যাই। बाबा कितना दूर से आते हैं पढ़ाने के लिए, घर तो उनका वह है ना। বাবা বলছে আমি কত দূর থেকে আসছি তোমাদেরকে পড়ানোর জন্যে, আমার বাড়ি তো পরম ধাম, সবার উপরে, যাকে ব্রহ্ম মহাতত্ত্ব বলা হয়, আমি সেখান থেকে তোমাদেরকে পড়াতে এসেছি। सारा दिन शरीर में थोड़े ही बैठेगा, उनको सुख ही नहीं आएगा, जैसे पिंजड़े में तोता फंस जाता है। বাবা বলছে যে আমি যদি তোমাদের মতনই এই ভ্রুকুটিতে 24 ঘন্টা বসে যাই তো এটাতে আমি সুখ পাবো না। আমার মনে হবে যে আমি কোনো খাঁচাতে ফেসে গেলাম। বাবা তো নির্বন্ধন, বাবা তো প্রকৃতির অধীনে থাকেন না, প্রকৃতিকে অধীন করে আসেন, প্রকৃতির বাঁধন থেকেও বাবা उपराम। मैं तो यह लोन लेता हूँ तुमको समझाने के लिए। तुम कहेंगे ज्ञान का सागर बाबा आते हैं हमको पढ़ाने के लिए। खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। কোনো সাধারণ ব্যাপার নেই। এখনই যদি আমাদের সামনে
খুব বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তি যে খুব ওয়ার্ল্ড ফেমাস, সে যদি চলে আসে খাস আমার জন্যে, আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে বা আমাকে কিছু দেওয়ার জন্যে, তাহলে আমরা কত খুশি হব, আমাদের রোম রোম পুলকিত হয়ে যাবে। তো বাবা বলছে, তোমরা কি এটা অনুভব করতে পারছো না যে স্বয়ং ভগবান এসেছে তোমাকে এত সুন্দর এই জ্ঞান দেওয়ার জন্যে? তো কত খুশিতে থাকা দরকার। वह खुशी फिर कम थोड़े ही होनी चाहिए। यह धनी तो स्थायी बैठे हैं, एक बैल पर दो की सवारी सदैव होगी क्या? বাবা আবার সে কথা রিপিট করছেন যে একই বলদে দুজন সওয়ারি কি করে বসবে? তো ব্রহ্মা বাবার এটা শরীর, আমি সবসময় বসে থাকতে পারি না, আসি আর চলে যাই। शिव बाबा रहता है अपने धाम में, यहाँ आते हैं, आने में देरी थोड़े ही लगती है। रॉकेट देखो कितने तीखे होते हैं। বলছে আমি থাকি পরমধামে, কিন্তু ব্রহ্মা বাবার শরীরে আসতে আমার একটুও সময় লাগে না, সেকেন্ডের মধ্যে চলে আসি। বাবা উদাহরণ দিচ্ছেন যে রকেট কত দ্রুত গতিতে ওড়ে, তো সেরকম আমিও একদম সেকেন্ডের মধ্যে চলে আসি। আওয়াজ সে ভি তিখে, যেমন রকেট আওয়াজ থেকেও দ্রুত গতিতে চলে যায়। তো আত্মা ভি বহুত ছোটা রকেট হ্যায়। কত বড় বিজ্ঞানকে বাবা সহজ সরল ভাষায় বোঝাচ্ছেন যে আত্মা সব থেকে দ্রুত গতির রকেট, যে কোথাও আত্মাকে যেতে গেলে সময় লাগে না, এক সেকেন্ডে পৌঁছে যায়। তো পরমাত্মার তো আরও সময় লাগবে না, কেন বাবা তো পরম শক্তি, परमाणु। आत्मा भागती कैसे है, यहाँ से झट गई लंदन। মানে মানুষ যখন মারা যায় তো সে আত্মা একটা সেকেন্ডের মধ্যেই অন্য শরীরে ঢুকে যায়। তো সেটা লন্ডন হতে পারে বা অন্য কোনো দেশ হতে পারে। एक सेकंड में जीवन मुक्ति गाई है, बाबा खुद भी रॉकेट है। कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, फिर जाता हूँ अपने घर। इस समय बहुत बिजी रहता हूँ। बाबा আজকে পুরো নিজের ডাটা বাবা বলছেন যে আমি কি করি, সারাদিন আমি কি করি। তো বলছেন যে এখন এই সঙ্গম যুগে আমি খুব ব্যস্ত আছি। তো কিসে ব্যস্ত আছি সেটাও বাবা বলছেন। मैं ही दिव्य दृष्टि दाता हूँ, तो भक्तों को राजी करना होता है। বাবাই হচ্ছেন দিব্য দৃষ্টি দাতা। তো সারা পৃথিবীতে যত ভক্ত বাবাকে ডাকছে বা পুজো করছে, তো তাদেরকেও সন্তুষ্ট করতে হচ্ছে, তাদেরকেও সাক্ষাৎকার করাতে হচ্ছে। और तुमको पढ़ाता हूँ, তোমাদেরকে পড়াচ্ছি আর ভক্তদেরকে সন্তুষ্ট করছি। কিভাবে সন্তুষ্ট করছেন বাবা? भक्तों की दिल होती है, साक्षात्कार हो या कुछ न कुछ भीख मांगते हैं। ভক্তদের আশা থাকে যে কিছু আমরা দর্শন করি, সাক্ষাৎকার করি বা কিছু ওদের ডিমান্ড থাকে, তো সেটা বাবা পূরণ করেন বা সাক্ষাৎকার করান। তো সারা পৃথিবীতে কত ভক্ত আত্মা আছে, এরকম সকলের আশা পূরণ করতে করতে বা তাদেরকে সাক্ষাৎকার করাতে বাবার তো পুরো দিন চলে যায়। তো কত বিজি বাবা, কত ব্যস্ত। तो सबसे जास्ती भीख जगत अम्बा से मांगते हैं। तुम जगत अम्बा हो ना, বলছে সব থেকে বেশি ভিড় জগতম্বার মন্দিরে হয়, যেমন মা কালী বা মা দুর্গা, এদেরকে জগতম্বাই বলা হবে। তো तुम विश्व की बादशाही की भीख देती हो। তো আমরা এখন সবাইকে কি দিচ্ছি? জ্ঞান শুনিয়ে বিশ্বের বাদশাহীর ভিখ দিচ্ছি। गरीबों को भीख मिलती है ना, हम भी गरीब हैं, तो शिव बाबा स्वर्ग की बादशाही भीख में देते हैं। भीख कुछ और नहीं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो
तो विकर्म विनाश होंगे। বলছি স্থূল কোনো জিনিস তোমাকে দিচ্ছি না, কিন্তু আসল ভিকই হচ্ছে যে বাবাকে স্মরণ করো, নিজের আত্মাকে সম্পূর্ণ পবিত্র করো, বিকর্ম বিনাশ করো আর বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও। शांति धाम में चले जाएंगे, मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी। बाबा बोलছে যে তুমি আমাকে স্মরণ করো, আমি গ্যারেন্টি করছি যে তোমার আয়ু বড় হয়ে যাবে। सतयुग में मृत्यु का नाम नहीं होता, वहाँ है अमर लोक। সত্যযুগে আমরা এটা বলবো না যে সে মানুষ মারা গেছে, তার নামই হচ্ছে অমর লোক। वहाँ मृत्यु का नाम नहीं होता, सिर्फ एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, इसको मृत्यु कहेंगे क्या। বলছে দেহ ছাড়া বা নতুন দেহতে জন্ম নেওয়া এটা একটা সহজ বিধি, এটাকে মৃত্যু বলা হবে না। মানে একটা পুরনো শরীরকে ছাড়া এটাকে মৃত্যু বলা হবে না। কিন্তু আজ আমাদের এই পুরনো দেহের প্রতি খুব মায়া হয়ে গেছে, বা যখন আমরা অনেক রোগ শোকে জর্জরিত হয়ে দুঃখের মৃত্যু হয় তখন এই মৃত্যুকে আমরা ভয় পাই। এই জন্যে এই কলিযুগকে মৃত্যুলোক বলা হয়েছে। वह है अमरपुरी, साक्षात्कार होता है, हमको बच्चा बनना है, खुशी की बात है। সত্যযুগে নতুন জন্ম নেওয়ার আগে বাবা বলছে পূর্ণ শরীরেই সাক্ষাৎকার হয়ে যায় যে এবার আমি পুরনো খাল ছেড়ে নতুন খাল ধারণ করব। তো খুশি খুশিতে ইচ্ছাতে পূর্ণ শরীরকে ছেড়ে দেয়, তো এটা কোনো দুঃখ নেই, তাই এটাকে মৃত্যু বলা যাবে না। साक्षात्कार होता है, हमको बच्चा बनना है, खुशी की बात है, बाबा की दिल होती है, अब जाकर बच्चा बनूं। এটা ব্রহ্মা বাবার কথা। শিব বাবা বলছেন যে এনারও ইচ্ছা হয় যে আমি তো এখন বৃদ্ধ, আমি কখন গিয়ে ছোট রাজকুমার কৃষ্ণরূপে জন্ম নেব। জানতে হ্যাঁ গোল্ডেন স্পুন ইন মাউথ হোগা, সত্যযুগে সোনার চামচ নিয়ে জন্ম নেব। एक ही শিখিলাদা বাপ কা বাচ্চা হুঁ, মানে কৃষ্ণের দ্বিতীয় ভাই হবে না, বাবার নিজের মা বাবার একটাই লাডলা বাচ্চা হবে। तो बाप ने एडाप्ट किया है, मैं শিখিলাদা बच्चा हूँ तो बाबा कितना प्यार करते हैं, एकदम प्रवेश कर लेते हैं। না এখনও ব্রহ্মা বাবা শিব বাবার একদম লাডলা শিখিলাদা বাচ্চা, যে যখন তখন ব্রহ্মা বাবার শরীরে শিব বাবা প্রবেশ করে নেন। यह भी खेल है ना, खेल में हमेशा खुशी होती है, খেলাতে সবসময় আনন্দ থাকে। তো বাবা বলছে যে আমার মধ্যে শিব বাবা আসছেন যাচ্ছেন, এটাও একটা খেলা। यह भी जानते हैं जरूर बहुत बहुत भाग्यशाली रथ होगा। বাবা বলছে তাহলে ভাবো যার শরীরে স্বয়ং ভগবান আসছে তার শরীর কত ভাগ্যবান। তো এখানে ব্রহ্মা বাবার শরীরকে রথ বলা হয়েছে, ভাগ্যশালী रथ। जिसके लिए गायन है ज्ञान सागर, इनमें प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं, तुम बच्चों के लिए एक ही खुशी बहुत है, भगवान आकर पढ़ाते हैं। বলছে আর কিছু বুঝতে যদি নাও পারো একটাই খুশি রাখো যে ভগবান এসে আমাদেরকে পড়াচ্ছেন, আর কি চাই। भगवान स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नरक में क्यों हैं, यह किसी की भी बुद्धि में नहीं आता। বাবা বলছে যদি ভগবান স্বর্গের রচয়িতা আর আমরা তার সন্তান, তাহলে যার বাবা স্বর্গের মালিক, তো আমরা নরকে কেন থাকব। তো তার কারণ কি নরকে থাকা, মানে নিজের বাপকে ভুলে গেছি, নিজের পিতাকে ভুলে গেছি আর অন্যের শরণে চলে গেছি। তো আমরা এখন বাবাকে ভুলে মায়ার শরণে চলে গেছিলাম, তাই আমরা নরকে ছিলাম।
এটাও মানুষ বুঝতে পারে না। तुम तो भाग्यशाली हो जो विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ते हो। ऐसी पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। বলছে এত উঁচু পড়ার উপরে কত अटेंशन देवा दरकार। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते और चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। তো আজকে বাবা একদম আমাদেরকে মালামাল করে দিয়েছেন যে ভগবান যাকে এসে পড়াচ্ছে তার থেকে বড় কথা কি। তো এই খুশিতে সব সময় থাকো। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, इसी डबल खुशी में रहना है कि अब मुसाफिरी पूरी हुई। बाबा बोलছেন এই ডবল খুশিতে থাকো যে এই সৃষ্টি নাটকের 5000 বছর পূর্ণ হলো, এবার আমরা নিজের আসল বাড়িতে ফিরে যাব আর তারপরে সত্যযুগে আসব। पहले हम अपने घर शांति धाम में जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। 2 नंबर, सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है उसे भस्म करना है। माथार उपरे जे जन्म जन्मांतरेर बोझा सेटाके भस्म करते हबे। देह अभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। देह अहंकारे से नतून करे कोनो विकर्म जेनो ना होय। आज का वरदान, मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। बांधेलियाँ तन से भल परतंत्र हैं, लेकिन मन से यदि स्वतंत्र हैं तो अपनी वृत्ति द्वारा शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकती हैं। बाबा आज के बांधेली मातादेरके स्मरण करছেন, বলছেন তাদের জন্যে যে তারা শরীর দ্বারা হয়তো অধীন আছে, কেন বাড়ি থেকে আসতে দিচ্ছে না বাবার সেন্টারে, কিন্তু মন তো স্বতন্ত্র আছে। তো মন দ্বারা নিজের বৃত্তি দ্বারা শুদ্ধ সংকল্প দ্বারা বিশ্বের বায়ুমণ্ডলকে পরিবর্তন করার মনসা সেবা বাंधेली मातारा करते पारे। आजकल विश्व को आवश्यकता है मन के शांति की। बाबा बोलছে আজকের বিশ্বের কি দরকার? মনের শান্তি। तो मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती है। तो ताई मन द्वाराई आत्मा समस्त बंधन थेके मुक्त अवस्थाय जोग द्वारा शांतिर वाइब्रेशन चारिदिके छड़ाते पारे। शांति के सागर बाप की याद में रहने से ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती हैं। जो तो আমরা বাবার यादे থাকবো तो আমাদের मन बुद्धि द्वारा मस्तिष्क द्वारा सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रतार किरण ऑटोमेटिक चारिदिके छड़ाते लागबे। ऐसे शांति का दान देने वाले ही मनसा महादानी है। एरकम যারা मनोवृत्ति द्वारा भाइब्रेशन द्वारा शांतिर दान देय ताराई होच्छे मनसा महादानी। स्लोगन, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ।
বলছে যে স্নেহের ভাষা, স্নেহের অনুভূতি তো সকলকেই করাচ্ছ, এবার ভিতর থেকে আমরা কত শক্তিশালী সে অনুভব করাও। অর্থাৎ কোনো খারাপ সংস্কারের আগে অধীন হও না। ওম শান্তি।